Dagang salamat, praise and worship team sa maong mensahe sa awit. Ang Dios mahimaya labaw sa tanan. Pwede ba nga tagaan nato og kusog nga palakpak ang atong Ginoo? Duha ka Domingo ang minglabay. Si Pastora Giselle May nagwali mahitungod kang asap. Unya kani si Asaph, iyahang gi-question ang Ginoo, iyang gipaabot ang iyahang mga concerns, ang iyahang mga kabugaton. Pero pag-abot sa katapusan, iyahang nahinumduman unsa kamaayo ang Dios. Unya na abot noon sa punto nga iyahang gisimba ang Dios nga maoy nag-deliver kaniya, ang Dios nga maoy nagluwas kaniya, nagluwas sa tibuok Israel. Last Sunday, si Pastor Nonong nagwali usab mahitungod kang Habakuk. Si Habakuk naka-experience og nakalinlain nga mga season or stages sa iyahang kinabuhi. Eyewitness si Habakuk, nakita gyud sa iyahang mga mata nga gitugyan sa Ginoo ang nasod sa Israel ngadto sa ilahang mga kaaway nga nisakop sa ilaha. Na-experience ni Habakuk ang pagduha-duha, ang season sa paghulat. Unya, iya hapod nga na-experience ang season sa pag-restore sa Dios sa iyahang kinabuhi. Kabalo ba mo nga samtang nagaprepare ko aning akong iwali? Kabalo na magud ko unsa akong iwali samtang nagapaminaw ko sa mga previous nga wali. Throughout the week, nagapangutana ko sa mga individuals nga akong ma-encounter. Nagapangutana ko sa ilaha, nganong lisod man ang pagpaabot? Unsay nakapalisod sa pagpaabot? Well, kabalo ba mo nga kadaghanan sa ilahang mga tubag, pare-parehas lang yun na ay mga estudyante nga nagtubag tungod pastor sa nahimong lisod ang kaning pagpaabot tungod kay inubanan man sa kahadlok. Ang akong asawa, ako po nga gipangutana, nganong lisod man kaayong maghulat? Ingon pa niya, lisod gyud kay wa man ta kabalo kung unsay mahitabo, na ay mga uncertainties. Kabantay mo kanang naa ka sulod sa hospital, maghulat ka kay andunay pasyente nga gaoperahan, naguol ka nga nabala ka nga naay kahadlok kay wa ka kabalo unsay mahimong outcome sa pasyente nga imuhang gibantayan. Unya, ang uban nagsulti usab, lisod kaayo ang pagpaabot tungod kay kalas-kalas ramana sa panahon or sa oras. Ang uban nagsulti pod tungod kay nagahatag kini og kabalaka, anxiety. Og daghan pa, nagarequire kini og pasensya o maghulat. Kabalo ba mo mga kigsunan nga sa atong panahon karon, wala na kaayo kadaghanan, hilabi na sa mga batanon, bag-ong tubo, wala na gyud kaayo nila ma-enjoy o gitagaan og importansya kining pagkaanindot sa pagpaabot or sa paghulat. Ngano man, kay sa panahon nato karon, kanunay tang nagadali. Kanunay nagadali. Matingalan lang ka nga matraffic naman noon ang dalan. Tungod ko'y ang tanan gusto muna. Nagadali-dali gyud sa kanunay. And that is why na kanang gihimo gyud or na-invento ang kaning una, mga instant nga mga butang. Nahimo ang mga instant nga mga butang. Naantay mga instant food, instant coffee, instant noodles,
instant ang tanan. Gusto ta nga pila lang ka minuto or gani dapat di imabtag minuto makakaon na dayon ta. Mo nang booming kaayo ang kaning ginatawag nato nga mga fast food chain. Paspas. Nya usahay maghulat ta og pipila lang ka minuto, mingon ta nga abi ba na kog fast food, slow food man lagi. Anong dugay man kaayo makaserve. Ug mao po na ang rason tungod kay kanunay tang nagadali gusto ta og paspas walay hasol. Munay tagline sa na, paspas walay hasol. Palawan Express. Munay ginasulti. Mo nang naimbento usab ang mga gadgets, mga smartphones. Unya aduna pa slogan, you can have the world in your fingertips. Instant. Gusto ka mukaon, order lang ka. Kahig lang ka kadyot sa imong cellphone. Naanay mo abot nga delivery rider. Di ka gusto mahago, dapat gustong paspas ang imuhang pag shopping. Haruhay-haruhay ra kag ligid-ligid di si mo higdaanan, naga-shopping na ka kay adto man ka sa Shopee. Gaadto cart. Gusto ta og paspas. Ang pagpaabot, ang paghulat seems stressful, makaguol, tungod kay naanad na ta nga nagapuyo diri sa kalibutan nga dapat dalion ang tanang mga butang. Ga-interview ko og mga katigulangan, mga hamtong na. Paunsa man nimo gipanguyaban ang imuhang asawa, angkol or lolo? Mingon nga, sa unang panahon, ako pagyud nga bisitaon, maglakaw ko og pila ka milyahe, magsakay og kabayo, maglakaw or unya, akong panguyaban, una ang iyahang mama, dayon ang iyahang papa, ang iyahang mga igsuon, ug ulahin na ang akong nahimong asawa. Wow! Nindot kaayo. Worth it daw kaayo ang paghulat. Karon pila lang ka-chat, mag-uyab na. Gusto og instant. Unya gina-justify, di na nato sayangon ang mga oras. Kay kanang maghulat-hulat ta. Daghan na kay tag mahimo niya na. Tungod kay gikondisyon sa kalibutan ang atong paghuna-huna nga dapat kitang magadali. Munang nahimo na gyud nga stressful ang pagpaabot. Kung imong nadala ang imong Biblia karon nga kabuntagon, tungod kay karon nga kabuntagon magawali man ako usa sa mga pinaka-common nga season sa atong kinabuhi mao ang season sa paghulat. Palihog ko og abli diha sa inyohang Biblia sa Genesis. Daghan kayo nga mga chapters. Magsugod sa chapter 37, dayon chapter 39, 40, 41, hangtod sa 50. Unya, gusto ko nga tagaan ta mo assignment. At dugaya, anak pastor, oy. Hala, paghulat. Kinahanglan gyud nimo nga mo take time og basa ani igsuon. Aron imong mas ma-appreciate ang kanindot sa asoy or sa istorya nga imong makaplagan diri sa book of Genesis. Mao kini ang istorya mahitungod sa kinabuhi ni Joseph. Sa Cebuano, lain nga Cebuano nga translation or version, makita nako ang ginabutang dito kay Jose. Jose mong gyud ang Joseph gyud ay. Si Joseph, kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, anak ni siya ni Jacob, no? Ika-11 nga anak ni Jacob. Daghan naman og mga anak. Ang mga igsuon ni Jose or ni Joseph, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, si Zebulon, mo na ang anak ni Leah. Gad, Asher, anak po na ni Bilha. Unya ang anak ni Zilpa, si Dan ug si Naphtali. Ang ika-11,
anak na ni Rachel kining si Joseph. Siya ang ika-11. Ang ika-12 mao si Benjamin. Actually, napay ika-13 nga anak gihapon ni Leah mao si Dinah. Mao kana ang mga igsuon ni Joseph. Siya ang ika-11. Kabalo ba mo nga palangga kaayo ni Jacob kani iyang anak nga si Joseph? Nga naman, tungod kay in the first place, higugma, in love man gyud kaayo siya sa mama ni Joseph, kaning si Rachel. Gani si iyang pagpanguyab, kabalo ba mo nga grabe ang paghulat pod ni Jacob. Kay ang gihatag sa iya, naghulat siya og 7 ka tuig, ang gihatag sa iya si Leah manoon. So nihulat na po siya og another 7 ka tuig para lang iyahang maangkon kining si Rachel. Giber ka? 14 ka tuig nga naghulat para lang iya gyud nga maasawa kining si Rachel. Higugma gyud kaayo niya. Sa dihang nakaanak na sila, tagitaod-taod po sila nga wala nakaanak. Sa dihang naan na si Joseph, iyaha gyud kaayo nga palangga. Unya, mao'y nahimo niya nga paborito sa tanan niya nga anak. Mao gyud nga si Joseph. Tungod kay iya kaayong palangga kini si Joseph, iyang gitagaan og usa ka nina, robe, usa ka bisti nga napuno daghan kaayog mga color, de colores nga bisti. Unya, naghatag kini og nagkos kini og kasina. Nagselos na hinuon ang iyahang mga igsuon ngadto kang Joseph. Kinsay makarelate? Naa kay igsuon unya ang attention naa ang ragyod sa imong igsuon unya ikaw mura kag itsapwera. If we are to identify sa mga kaigsuonan, mga igsuon ni Joseph, you will feel the same. Maglagot ka kang Joseph. Anong siya may paborito? Pariha man unta mi anak. Siya ra may gitagaan og nindot kaayo nga coat. Og kini, mas naglagot pagyod ang iyahang mga igsuon ngadto kang Joseph. Nganuman, sa diyang nag-edad siya og 17, first niya nga na-encounter ang kaning nagdamgo ni siya o niya adunay na siya nabatunan nga propesiya gikan sa Ginoo. Duha ang iyahang gidamgo. Una, nagdamgo siya nga samtang naa sila sa ilahang basakan, umahan, nagakuan sila og sheaves. Unya, ang iyaha daw kanang sa ato ang konteksto, ang iyahang palay o ang iyahang mais, moray nagbarog. Unya, ang mga mais sa iyahang igsuon, niyukbo sa iyahang mais. Tanan daw niya nga mga mais sa iyahang mga igsuon, niyukbo ngadto sa iyahang mais. Unya, ang ikaduha niya nga damgo, nga ang mga bituon o ang mga adlaw, unya, nibaw down po daw sa iya. 17 anyos nga bata, unya ang iyang mga kigisuunan hamtong na ang uban gani naanay mga anak. Kinsay di maglagot ana nga ingnon ka kung sa tuang kung iatong i-interpret kamo kuya, kamo maabot ang panahon muluhod mo sa akong atubangan, muyukbo mo kanako. What if adunay bata muduol lang kalit sa tuwa, kamo kol, kamo auntie, kamo kuya, muluhod mo sa akong atubangan. Siyempre maglagot ka. Kinsa maning pagkahilasa man aning bataan ni. Mas grabe ang kalagot sa iyahang mga igsuon ngadto kang Joseph. Mo nang naabot sa punto nga aduna sila'y mga laraw, sa ating laraw, plot against him, na ay nag-conspire sila ng ilang patyon
sa dihang gisugo ni Jacob nga iyahang tan-awon subayon ang iyang mga kaigsuunan, unya kabalo man siya nga adunay mga anomalya, wa man noon nagpa kuan sa ilang mga kahayupan, wa man nagatiman. So kani si Joseph sumbungiro po di. Sumbungiro. Pagpadulong pa lang ni Joseph, nagplano na sila na arao ang paborito nga anak, sumbungiro. Atuan ning patyon. Unya ang usa sa ilang igsoon niingon nga, ayaw di lang po nato patyon. Unsay mas maayo tungod kay naa may atabay diha, ato lang siya nga ihulog. Unya ang plano ato ni Reuben nga iyahang luwason sa pagkataod-taod ang kaning iyahang brother nga si Joseph. Pero ang nahitabo sa paglakaw na ni Reuben, iyang igsoon, ang mga uban niya nga mga igsoon naara dito nagpabilin, nakakita man sila og mga Midianites. Nga mga traders ni sila. Unya, nakahuna-una na pud sila. Mas maayo pang pangwartahan lang nato ni si Joseph. Ato siyang ibaligya, gihulog, pero ilang gikuha kay ilan na lang nga gibaligya ngadto sa mga traders. Unya, sa ilang pagpauli, ilahan nilang gihimu-himuan og istorya nga along the way, gikuha nila ang robe ni Joseph, tumo sila og istorya ngadto sa ilang amahan, that along the way gidumog si Joseph sa usa ka bangis nga hayop nga nagkagutay-gutay ang iyahang sanina nga gihatag ni Jacob, perting hilak intawon sa tiguang. Kay mao may gipaabot nila nga istorya. Naguol kaayo si Jacob. Kung kabalo ba mo, nga kini si Joseph, tungod kay gibaligya man ni siya sa mga traders, naabot siya dito sa balay ni Potiphar. Unya kini si Potiphar, usa ni siya ka leader dito sa Ehipto. Nga sinaligan po ni Pharaoh. Unya, namatikdan ni Potiphar nga ang tanan nga ginahimo ni Joseph nahimo mang malambuon. Nahimong malambuon mo nang iyang gi-elevate ang posisyon. Siya na pod ang nahimong overseer, siya na nooy magbalantay sa tanan niya, sa iyang uma, sa iyang kahayupan, sa iyang balay nga ginabilin. So si Joseph na-elevate ang iyang posisyon. Pero kabalo ba mo? Tungod kay guwapo maning si Joseph, naibog sa iya ang asawa ni Potiphar. Unya, pipila ka beses nga iyang ginatintal. Unya kani si Joseph, ligdong man na ay integridad nga pagkatao, wala gid siya nagpadala sa maong tentasyon. Kanunay siyang gapalayo. But one day, samtang wala dito ang mga ulipon, wala dito ang mga sulugoon, sila lamang duha sa balay, ang asawa ni Potiphar o si Joseph, iyahang gitawag. Unya, samtang nag-resist si Joseph, kay dili gud siya makigdulog kaniya, iyahang gibira. Unya, iyang pagbira niya, iyang nakuha ang sinina ni Joseph. Unya, nikalit lang og singgit, girape ko. Nanduol ang mga sulugoon. Unya, para aron dili man mutaas ang istorya, naabot sa punto nga naan na si Potiphar, unya iya gyud nga gipapriso kining si Joseph. Munang naabot siya sa prisuhan, gikasinahan, gihulog sa tabay, gibaligya, na priso nga way sala. Wa gyud sala kining si Joseph. Na priso siya tungod kay gi-accuse siya sa asawa ni Potiphar. Pero ang nakanindot, kanunay nagapakita ang Dios sa iyang pagkamaayo ngadto kang Joseph. Bisag anaa si Joseph sa prisuhan, nahimo gayod nga malambuon ang iyang pagstay dito. Gitagaan sa Dios og pabor ngadto sa mata sa warden kini si Joseph. Tungod kay nahimo siyang malambuon,
impactful ang iyang pagpuyo, gisaligan po siya sa warden. Murag nahimo siyang gobernador. Namuadto ka og city jail, binako og mayor lang ang naa. Ang mayor sa mga silda lang day na. Pero sa kanatibukan gud ay naapay ginatawag nga gobernador. Makita nako dito sulod sa city jail ang kaning gobernador makalakaw-lakaw bisag asa. Pwede niya mahimo ang tanan niya nga himuot. Sinaligan na siya sa warden. Murag second in command. Kung tagaan pa lang og sakto nga posisyon. Kung unsa ang isugo sa warden, siya pud ang maghatag ni ana. Siya ang mag-delegate. Inana ang posisyon ni Joseph. Sa dili magdugay, samtang naa siya sa prisuhan, na priso usab ang kaning cupbearer ni Pharaoh. Actually, cook og ang cupbearer ang napriso. Tungod ano na sila yung mga anomalya nga gihimo. Unya, samtang naa sila sa prisuhan, nagdamgo kining duha. Ang kaning cupbearer og tigluto, kaning cook. Si Joseph, tungod kay maalamon man siya, iyahang gi-interpret ang maong damgo. Unya, niingon siya sa cupbearer, hinumdumi ko ha, kay ma-reinstate man ka, mabalik man ka sa imong posisyon after 3 ka adlaw. Pero ikaw, kaning magluluto, kaning cook, igaid ka, unya, mamatay ka after 3 days. Nya niingon si Joseph, hinumdumi ko samtang naa naka didto sa palasyo sa Pharaoh. Pero kabalo ba mo nga dugay gihapon ang paghulat ni Joseph? Kaysa dihang nabalik na sa posisyon ng kaning cupbearer, nalimtan gud niya si Joseph, wa magyud niya na hinumduman. Unya naabot sa punto, after 2 years, kaning si Pharaoh, bothered kay siya, kay sige siya gadamgo, ipatawag na niya tanan nga mga maalamon nga individual sa Ehipto, wa gyoy maka-interpret, dili siya satisfied sa mga interpretation ni ining mga maalamon nga mga individual. Dito pa lang, after 2 years, dito pa lang nahinumduman sa cupbearer nga si Joseph, samtang naa siya sa prisuhan, ihang gi-interpret unya tinuod accurate ang tanan nga mga panghitabo. So sa di magdugay iyang gipatawag si Joseph o gi-interpret ni Joseph ang maong damgo sa Pharaoh. Unya iyang na-sense nga may kaalam kining si Joseph. Munang sa walay paglangan iyang gikuha si Joseph, ang nahitabo nahimo si Joseph nga second in command sa tibuok na sakupan sa Ehipto. Si Pharaoh, murag siya ang vice president. Ikaduha nga in command. Tungod kay panahon ni Joseph sa iyang leadership sa Ehipto, samtang sila nagasagubang sa famine, global nga kagutom, ang Egypt, through his leadership, nag-enjoy sa abundansya, nag-enjoy sa kadagaya. Ang Ehipto, wala gyud naapektuhan sa kagutom. Grabe ang kadagaya ngadto kanila. Unya, nahibaw-an sa mga neighboring countries, o nahibaw-an usab sa mga taga-Kanaan, nga adunay palay, adunay bugas dito nga available sa Ehipto, kay ang tanan nahutdan naman. So naabot sa punto nga ang mga igsuon ni Joseph nangadto sa Ehipto. Kabalo ba mo nga kung inyong basahon ang inyong Biblia, nindot kaayo kini nga drama. Kapila na nako ni gibasa pero maghilak man gihapon ko sa dihang akong kinabasa nga paunsa na-recognize dayon ni Joseph ang iyang mga igsuon
Unya nagdrama-drama si Joseph nga as if wala siya nakaila, kay wa man siya nailhan na sa iyang mga igsoon. Pero grabe ang iyang longing, iyahan lamang nga pugnan. Unya sa wa magdugay, sa dihang gipalakaw na niya ang iyang mga igsoon, dala ang mga bugas. Dala siya mga pangutana, naa pa ba mo'y laing igsoon? Natibag po ng iyang mga igsoon, naa pa. Ginganlan og Benjamin. Yan naka-ideya po si Joseph, hala, dal adiri. Ang inyong papa, buhi pa ba? Buhi pa man po. Ligon pa. So, ingon pa niya, kung gusto pa mo nga makakuha og additional nga mga bugas, adal alang ninyo inyong igsuon. O niya, ako po nga masulayan kung tinuod bagyod ang inyong ginasulti. Basta it's for you to find out. Nindot kaayo ang kini nga story. And to make the long story longer, sa dihang gi-reveal na ni Joseph ang iyang identity ngadto siyang mga igsuon. Nalipay kaayo sila. Nindot kaayo ang reunion nga nahitabo. Unya iyang nihangyo siya kang Pharaoh nga pwede ba nga tagaan og luna ang iyang pamilya. Nalipay pod ang Pharaoh. So iyang gipaadto sa Egypt ang tibuok banay, clan, sa mga parinti, mga relatives ni Joseph. Nya didto sila sa Goshen, lugar kana didto sa Ehipto, tungod kay mga shepherds man sila, mga magbalantay sa karnero. So didto sila gipapuyo, gitagaan gyud sila og luna. Nindot kaayo igsoon. Tungod kay sa story, makita nato how Joseph forgive ang iyahang mga igsoon, paunsa niya gipasaylo. Unya ihapod nga gipahiluna ang iyahang mga pamilya, paunsa pod niya gisave, giluwas ang tibuok niya nga clan from kagutom. Pipila ka tuig, taas nga tuig ang iyang paghulat. Perting taas sa yun. Kabalo ba mo? Nga, it took 22 years para mabalik, makita niya pag-usab ang iyang pamilya. It took him 22 years of ups and downs para pod ma-fulfill. 22 years, usa na fulfill ang ihang una nga damgo nga muyukbo muluhod sa iyang atubangan ang iyahang mga kaigsunan. Pero ang pangutana karon nga kabuntagon alang kanatong tanan. Ngano man nga nakapaabot si Joseph og iyahang ug nganong nakalahutay si Joseph sa tanan nga mga pagsulay sa iyahang kinabuhi. Pwede lang gid kaayo si Joseph mukwit. Sa dihang naan na siya dito sa balay ni Potiphar, gi-accuse siya sa asawa ni Potiphar. Pwede lang gyud niya nga iunta nga iyang muspik up siya. Iyang isulti kung unsa ang tinuod, pero iyang gipasagdaan. Paunsa pamuhat ang Ginoo. Dito sa prisuhan, samtang sinaligan na siya, pwede ergid kay siya unta mutakas. Sa dihang naabot na ang ihang mga igsoon, pwede lang unta niya nga, kung sa Ilonggo pa, pamaraspason, iyang buyayawon, tungod sa ilang gihimo. Pero wala niya nagihimo. Nganong able man si Joseph sa paghulat o paglahutay. Kabalo ba mo ang igsoon? Nasamtang nagahulat si Joseph, naaman siya sa balay ni Potiphar, nahimo siyang productive. Naa siya sa prisuhan, nahimo siyang productive. Na siya sa palasyo, nahimong productive and impactful. Kung asa siya. Nga naman, o nga nung nakalahutay siya sa paghulat sa pipila ka tuig.
Kung imong basahon ang Genesis, many times gimension because God or the Lord was with Joseph. Pagkadagkua po sa akong gibutang, oy. The Lord was with Joseph. Mo nang nahimo siyang successful. Kapila gyud na gibalik-balik na matikdan ni Potiphar that God was with Joseph. Na matikdan sa jailer, sa warden, that God was with Joseph. Take note, God Himself was with Joseph. Munang nahimo siyang malampuson. Munang nahimo nga nakapaabot gayud si Joseph. Ang nakanindot, nganong ako mangyud nga ma-appreciate kani nga story. All throughout the story, never nimo mabasahan. Unlike Habakkuk, unlike Asaph, never nimo mabasahan that Joseph complained. He never complained. Wala siya nagbagutbot. Wala siya yung mga pagduha-duha. Wala siya nagpaabot sa iyang mga yangungo ngadto sa Ginoo. Lord, ganuman sa kadaghan nganong ako man. Nganong ako man ang gibetray sa akong mga igsuon. Ako pagud ang gi-accuse sa wife ni Potiphar. Ako pagud ang napriso. Nganuman, walay mga ingon ana si Joseph nga pulong. Kay siya nagpaabot uban sa Dios. Kabalo ba mo nga adunay Hebrew word kaning pagpaabot, kaning ginatawag nga kava. Bot pasabot niini ang pagpaabot nga adunay paglaom. Pagpaabot sa Dios nga adunay paglaom. And kaning klase nga pagpaabot, kaning kava, it requires trust, pagsalig. Naga-require kini og pasensya. Naga-require kini og active nga faith. Dili lang pagpaabot nga nagabarug lang ka nga wa kay himuon. Meaning it requires active involvement of something and confidently expecting God on His perfect deliverance and timing. Ang kaning biblical nga waiting, kaning kava, naga-involve with actively walking in step with God. Samtang hinahinay niya nga gina-reveal, gina-unfold ang iyahang plan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Some theologians, commentators, nagsulti, ang kaning word nga kava, sama ni sa kanang pagbind na ay special nga bonding and connection. Being bound together. Sama sa kanang pisi nga kapilagi likos-likos ingon ana ang band, highlighting a sense of unity na ay hiniusa nga nagaproduce og kusog, strength tungod kay connected mo sa matag usa. Samtang kita nagapaabot, gusto sa Dios nga kita connected diha kaniya. Samtang kita nagasalig sa iyahang mga saad sa atuang kinabuhi. Ang kaning word nga kaba naga-encapsulate sa idea nga muhulat kita sa Dios nga malaumon. Muhulat kita uban kaniya nga kita nagasalig sa iyang gahom, nga iyang i-fulfill ang tanan niya nga maanindot nga plano sa atong kinabuhi. Kung imong tanawon, actually, mo na being intertwined with God, trusting His power, being connected with God, mo na'y nakanindot, kana mo'y nindot kayo nga klase nga pagpaabot. Pagpaabot nga way pagbagutbot. Pagpaabot nga way pagduha-duha.
Kung imong tanawon, kung atong tanawon ang timeline sa kinabuhi ni Joseph, 17 years old, ang first niya nga pagdamgo, no? Unya, 17 years old siya ato, samtang siya gibaligya ngadto sa mga Midianites, unya naabot siya didto sa Egypt. 39 years old na siya nga ang iyang pamilya ni adto sa Egypt para mupalit og bugas. So 22 years in total nga paghulat para lang iyang makita pagbalik ang iyang pamilya. Joseph naghulat og 22 ka tuig. 22 ka tuig para makauban niyang pamilya, para ma-fulfill ang iyang una nga dream. Ang nakanindot ani, si Joseph just fully trusted God. Nagsalig lang siya sa Dios ug wala siya nagreklamo. And God was with him. Ang pangutana karon nga kabuntagon, unsa man ni para kanato? Kabalo ko nga kitang tanan nata sa ginatawag nga waiting season. Na kay ginapaabot. Wala ko kabalo kung unsa klase ang imong ginapaabot. Promotion ba? Financial breakthrough? Kaayuhan ba physically? Spiritual revival? Restoration of relationship? Wa ko kabalo unsang imong ginahulat. Pero kitang tanan, ang kamatuoran, nagahulat kita of something. Unsa man ang gusto nako nga atong pagabuhaton. I want you to be like Joseph. Maghulat actively. Sa among conversation sa akong asawa, ikon ko nga, unsa ka mahimong productive nga naghulat ka bisan sa mga simple nga mga butang. Ningon siya sa kuha. Unsa man be? Ako nga example, samtang ako nagapila ko sa diha sa counter sa KCC usay taas man kayong linya. Siyempre ako nga abrihan ang ako ang phone, magbasa ko sa pulong sa Ginoo while waiting. I will actively involve with God. I will commune with Him while waiting. And while waiting, mahimo po na siya nga time of realization of things na ako'y ginahuna-una nga mga plano. Kung dindot kayo, mahimo din tang possible di ay nga mahimo tang productive. Samtang kita nga nagahulat nga i-unfold sa Ginoo ang nindot kaayo niya nga plano sa atong kinabuhi. Instead nga magbagot-bot, instead nga mag-complain, instead nga magduha-duha, instead nga mabalaka, why not make yourself busy and involved sa mga ministries ni Lord nga gi-entrust ka nato? Kung maghulat ta, nga way himuon, dugay kayo ang oras. Pero kung imong gina-enjoy, imong gina-maximize ang imong time, doing something for God, nindot kayo. To wait actively, what I want you to do is to wait actively, to trust fully, and cooperate with God while waiting, while you are in your waiting season. Kung kana ang imong buhaton, ang imong pagpaabot sa Dios mahimong productive season, ang imong pagpaabot mahimong season of growth and maturity, ang imong pagpaabot mahimong season of healing, season of forgiveness, season of reconciliation, just like Joseph. And Joseph made it possible, not on his own, but with God. Kung nakatuo ko, that you can do the same. Imo ka na nga mahimo. Pwede ba din mo ingnon imong tapad? That you can do it, you can do the same. Pwede ni mo na nga mahimo. Why?
Because God lives in us. He lives in you. And He will surely empower you, sustain you, nurture you, even in your waiting season. Nahimong productive si Joseph, nahimong impactful ang iyang life while waiting because God was with him. And here's the truth. God is with us. Amen? He is our Emmanuel. He lives in us. And He promised us that He will never leave us nor forsake us. Di gyud ta niya talikdan, dili ta niya biyaan. Manang who are we to complain? God is with us already. Pwede nato mahimo ang mga butang while waiting. Pwede ta mahimo nga productive di ay. Because God enable us, God empowers us, God sustains us, He nurture us while we are in our waiting season. As I end this sermon, gusto ko igsuon nga ato kini nga hinumduman. Next slide. I want us to enjoy the waiting season. Let us press on and actively involve in the Great Commission. Let us trust God in His sovereign orchestration. So let us enjoy the waiting season. Let us press on and actively involve in the Great Commission. Let us trust God in His sovereign orchestration. And I believe, bahimo ta nga productive kung kini ang atong paghahimoon. Lord, thank you for your word. Salamat Ginoo sa nindot kayo nga panghimangno nga pwede di ay ni nga mahimong malambuon, productive while kami nagapaabot sa imong mga plano sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.